Harihi Om Sri Gurubhyo Namaha. These slokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share with others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. Dashakam 60 talks about the stealing of Gopika's clothes by Krishna when they were bathing in the Yamuna river. They all wanted Lord Krishna as their husband. After they pleaded to him, he returned the clothes, blessed, and promised to fulfill all their wishes. This Leela signifies that the surrender of the soul, that is Gopikas, to God, that is Krishna, by giving up all material coverings, that is clothes. Second is Krishna's act was not out of mischief, but to test and purify their devotion and teach them the path of complete surrender. Third is the Gopikas' love for Krishna represents pure, selfless devotion, that is Bhakti Yoga. தசகம் 60 கோபிகைகள் யமுனை நதியில் நீராடிக் கொண்டிருந்தபோது கிருஷ்ணர் அவர்களின் உடைகளை எடுத்துச் சென்ற லீலையை விவரிக்கிறது. கோபிகைகள் அனைவரும் கிருஷ்ணரை தங்களுடைய கணவராக வர விரும்பினர். அவர்கள் கிருஷ்ணரிடம் வேண்டிக் கொண்ட பிறகு அவர் உடைகளை திருப்பிக் கொடுத்து ஆசீர்வதித்து அவர்களின் விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றுவதாக வாக்களித்தார். இந்த லீலையின் பொருள், அதாவது கோபிகைகள் முழுமையாக கடவுளுக்கு கிருஷ்ணருக்கு சரணாகதி அடைவதற்கு எல்லா உடைகள் போல உலகிலான உறுதிப்பாடுகளையும் விட்டுவிட வேண்டும். இரண்டாவதாக, கிருஷ்ணரின் செயல் ஒரு குறும்பானது மட்டுமல்ல, அவர் அவர்களின் பக்தியை சோதித்து பரிசுத்தமாக்கி முழுமையான சரணாகதி மார்க்கத்தை கற்றுக் கொடுக்க விரும்பினார். கோபிகைகள் கிருஷ்ணருக்கான காதல் தூய்மையான சுயநலமற்ற பக்தியை, அதாவது பக்தி யோகத்தை பிரதிபலிக்கிறது. ദശകം 60 യമുനാ നദിയിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഗോപികമാരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച ലീല വിവരിക്കുന്നു. ഗോപികമാർ എല്ലാവരും കൃഷ്ണനെ ഭർത്താവായി ആഗ്രഹിച്ചു. അവർ കൃഷ്ണനോട് കാട്ടിയ ഭക്തിയിലും അപേക്ഷയിലും സന്തുഷ്ടനായ കൃഷ്ണൻ വസ്ത്രങ്ങൾ തിരികെ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഈ ലീലയുടെ അർത്ഥം ആത്മാവ്, അതായത് ഗോപികമാർ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണനിലേക്ക്, അതായത് ദൈവത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ്. എല്ലാ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെയും വസ്ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായ ഭക്തിയോടെ ദൈവത്തിന് അടിമയായി ജീവിക്കണം. കൃഷ്ണന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി കുസൃതി ആയിരുന്നില്ല. ഗോപികമാരുടെ ഭക്തി പരിശോധിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുകയും സമ്പൂർണ്ണ ചരണം പ്രാപിക്കേണ്ട മാർഗം പഠിപ്പിക്കാനുമായിരുന്നു. ഗോപികമാരുടെ കൃഷ്ണനോടുള്ള സ്നേഹം ശുദ്ധവും സ്വാർത്ഥമില്ലാത്തതുമായ ഭക്തിയെ ഭക്തിയോഗം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. Simple meaning of Dashaka 60, Sloka 1. The beautiful-eyed girls of Vraja, filled with love and desire for you, wished you to serve your 2 lotus feet. To fulfill this wish, every day on the banks of Yamuna river, they made an image of goddess Girija from sand and worshipped it. தசகம் 60 ஸ்லோகம் 1 எளிய அர்த்தம். விரஜாவின் அழகிய கண்களை உடைய பெண்கள் உன் மீது உள்ள ஆசையினாலும் காதலிலும் ஆழ்ந்திருந்தனர். உன் தாமரை மலரடியை சேவிக்க வேண்டும் என்று விரும்பினர். இதை அடைய ஒவ்வொரு நாளும் யமுனை நதிக்கரையில் கிரிஜாதேவி என்ற பெயர் கொண்ட பார்வதியை நதிக்கரை மணலினால் அவள் உருவத்தை உருவாக்கி அதை வழிபட்டனர். വ്രജയിലെ മനോഹര നേത്രമുള്ള പെൺകുട്ടികൾ കാമവും നിന്നോടുള്ള പ്രേമവും കൊണ്ട് ആകൃഷ്ടരായി
നിന്റെ ദിവ്യ ചരണങ്ങളെ സേവിക്കാനായി ആഗ്രഹിച്ചു. ഈ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ അവർ പ്രതിദിനം യമുനാ നദിയുടെ തീരത്ത് മണലിൽ നിന്ന് ഗിരിജാദേവിയുടെ പ്രതിമ നിർമ്മിച്ച് ആരാധിച്ചു. श्रीमन्नारायणीयं दशकं 60 श्लोका 1 मदन आतुर चेतसः अन्वहं मदन आतुर चेतसः अन्वहं मदनातुर चेतसोन्वहं मदनासुर चेतसोन्वहं मदनासुर चेतसोन्वहं भवत् अङ्घ्रिद्वय भवत् अङ्घ्रिद्वय भवदङ्घ्रिद्वय 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 दास्यकाम्यया 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 भवदङ्घ्रिद्वय दास्यकाम्यया भवदङ्घ्रिद्वय दास्यकाम्यया भवदङ्घ्रिद्वय दास्यकाम्यया मदनातुरचेतसोऽहं भवदङ्घ्रिद्वय दास्यकाम्यया मदनातुरचेतसोऽन्वहं भवदङ्घ्रिद्वय दास्यकाम्यया मदनातुरचेतसोऽन्वहं भवदङ्घ्रिद्वय दास्यकाम्यया मदनातुरचेतसोऽन्वहं भवदङ्घ्रिद्वय दास्यकाम्यया यमुनातटसीम्नि सैकतीं यमुनातटसीम्नि सैकतीं यमुनातटसीम्नि सैकतीं तरल आक्ष्यः गिरिजां तरल आक्ष्यः गिरिजां तरलाक्ष्यः गिरिजां तरलाक्ष्यः गिरिजां तरलाक्ष्यो गिरिजां तरलाक्ष्यो गिरिजां तरलाक्ष्यो गिरिजां समार्चिचन् 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 तरलाक्ष्यो गिरिजां समार्चिचन् तरलाक्ष्यो गिरिजां समार्चिचन् तरलाक्ष्यो गिरिजां समार्चिचन् यमुनातटसीम्नि सैकतीं तरलाक्ष्यो गिरिजां समार्चिचन् यमुनातटसीम्नि सैकतीं तरलाक्ष्यो गिरिजां समार्चिचन् यमुनातटसीम्नि सैकतीं तरलाक्ष्यो गिरिजां समार्चिचन् मदनातुरचेतसोऽन्वहं भवदङ्घ्रिद्वय दास्यकाम्यया यमुनातटसीम्नि सैकतीं तरलाक्ष्यो गिरिजां समार्चिचन् मदनातुरचेतसोऽन्वहं भवदङ्घ्रिद्वय दास्यकाम्यया यमुनातटसीम्नि सैकतीं तरलाक्ष्यो गिरिजां समार्चिचन् मदनासुरचेतसोऽन्वहं भवदङ्घ्रिद्वय दास्यकाम्यया यमुनातटसीम्नि सैकतीं तरलाक्ष्यो गिरिजां समार्चिचन् मदनातुरचेतसोऽन्वहं भवदङ्घ्रिद्वय दास्यकाम्यया यमुनातटसीम्नि सैकतीं तरलाक्ष्यो गिरिजां समार्चिचन् मदनातुरचेतसोऽन्वहं भवदङ्घ्रिद्वय दास्यकाम्यया यमुनातटसीम्नि सैकतीं तरलाक्ष्यो गिरिजां समार्चिचन् मदनातुरचेतसोऽन्वहं भवदङ्घ्रिद्वय दास्यकाम्यया यमुनातटसीम्नि सैकतीं तरलाक्ष्यो गिरिजां समार्चिचन्